السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آغاز ہوتا ہے آج ہمارا رکوع نمبر 3 کا اور آیت نمبر 23 سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى، اور فیصلہ کر دیا ہے. وَقَضَى، اور فیصلہ کر دیا ہے. رَبُّكَ، آپ کے رب نے. اللہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو. اللہ، مگر. ایاہو، صرف اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ. احساناً، احسان کرو. اب احسان کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آج بہت ڈیٹیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ. احسان کرنا کیا ہوتا ہے. اما، اگر. یبلغن، وہ پہنچے. بالغا ایک عمر کو پہنچنا ہے تو یبلغن، وہ پہنچے. عندک، تیرے پاس. الکبار، بڑھاپے کو، بڑی عمر کو. اکبر الکبار، ٹھیک ہے، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو. احدہما، احد ایک، ہما ان دونوں میں سے. او کیا، کلاہما دونوں، ہما ان دونوں، وہ دونوں. کلاہما، یا پھر وہ دونوں. فلا، پسنا. تقل، تم کہنا. لاہما، ان دونوں کے لیے. افن، اف. ولا، اور نہ. تنہر، تنہرہما، تم جھڑکنا. نون ہا اور را. تنہرہما، تم جھڑکنا ان دونوں کو. وقل، اور کہنا. لاہما، ان دونوں کو. قولا کریما، بات. کریما، عزت والی، عمدہ بات. ہمیشہ عزت سے ہی بات کرنا. واخفض، اور جھکائے رکھنا. فا اور ضاد، اور جھکائے رکھنا. لہما، ان دونوں کے لیے. جناح الذل، جناح جیم نون اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. جناح، بازو. الذل، عاجزی کے. ضا اور ذال، لام اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. الذل، عاجزی کے. من الرحمتی، رحمت سے. وقل، اور کہنا. رب ارحمہما، اے ہمارے رب. ارحمہما، رحم کیجئے. ہما، ان دونوں پر. کما، جیسا کہ. ربیانی، ان دونوں نے پرورش کی. میری. ربیانی، ان دونوں نے پرورش کی میری. صغیرن، بچپن میں، جب میں صغیرن چھوٹا تھا، صغیر تھا. ربکم، رب تمہارا. اعلم، خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے. بما، اسے جو. فی نفوسکم، تمہارے نفسوں میں ہے. ان، اگر. تکونو، تم ہوگے. صالحین، نیک. فإنہ، تو یقیناً وہ. کانا، ہے وہ. للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے. غفورا، بہت بخشنے والا. وآتی، اور دو. ذی القربی، قرابت دار کو. حقہ، حق اس کا. والمسکینہ، اور مسکین کو. وابن السبیل، اور مسافر کو. ولا، اور نہ. تبذر، تم بیجا خرچ کرو. تبذر، با، ذال اور را. تبذیرا، بیجا خرچ کرنا. ان، بے شک. المبذرین، فضول خرچ لوگ. با، ذال اور را، وہی روٹ ورڈ ہے جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. بے شک فضول خرچ لوگ. کانو، ہے وہ. اخوان الشیاطینی، شیطان کے بھائی. اخوانہ، بھائی. اخو سے ہے یہ. اخوانہ، بھائی. الشیاطینی، شیطانوں کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں
वकाना और है, वकाना और है, अशैतानो शैतान, लिरब्बिही अपने रब का, गफूरन बहुत नाशुक्रा। व इम्मा और अगर तुरिदन्ना तुम एराज करो, तुम एराज करते हो, तुम ताकीदी तुरिदन्ना तुम एराज करते हो, अन्हु इब्तिगाअ उनसे, इब्तिगाअ चाहने को, रहमतिन रहमत मिर रब्बिका अपने रब की तरफ से, तरजूहा तुम उम्मीद रखते हो, हा जिसकी, फकुल तो कहना, लहुम उनसे, कौलन बात, मयसूरा आसान, यासीन और रा, यसिर यसिर आपने पढ़ा होगा, यसिर आसान, मयसूरा जो आसान कर दी गई आसान बात। वला उन तजअल तुम रखो, यदा का हाथ अपना, मगलूलतन बंधा हुआ, मगलूलतन गाइन लाम और लाम, मगलूलतन बंधा हुआ, इला उनुक़िका तरफ अपनी गर्दन के, वला और ना तब सुतहा तुम फैला दो, हा उसे, बा सीन और तो इसका रूट है वर्ड है, तब सुतहा तुम फैला दो उसे, कुल्ला कुल्लब कुल्लल बस्ती, कुल्लल बस्ती क्या है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है, कुल्लल बस्ती, कुल्लल कभी काफी। बस्ती, बच्चे वेरी दिलाती। वेरी गुड जी, कुल्लल बस्ती। हाँ, ठीक, कुल्लल बस्ती पूरा, अलबस्ती फैला देना, यानी कि पूरा फैला देना, अपने हाथ को ना ही पूरा फैला देना, फतक़उदा बस तुम बैठ जाओगे, मलूमन मलामत ज़दा, महसूरा हसरत ज़दा होकर, अगर तुम अपने हाथ को पूरी तरह से फैला दोगे तो मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठे रहोगे। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बेशक रब्बा का रब आपका, यबसुतु कुशादा कर देता है, और रिस्का रिस्क को, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है, वो यकदिरु और वो, यकदिरु वो तंग कर देता है, इन्नहु बेशक वो, काना है, बिइबादिही अपने बंदों की, खबीरन पूरी खबर रखने वाला, बसीरन खूब देखने वाला, वला और ना, ये